Bila dia nanti dia start. Alright, okay. So kita akan masuk chapter 6 which is circular motion. So sebelum ni kita dah belajar motion in the horizontal. Horizontal motion, vertical motion, projectile motion. So this one is a new motion lah which is circular motion. Okay, so daripada nama dia sendiri, okay, from the name itself we can know nama dia adalah circular motion. So maksudnya dia akan buat motion in a circle. Okay, so it's circular motion. Okay, so again jangan salin dulu. Dengar dulu bila Miss kata. I will give you time to salin nanti. Okay, so circular motion, that means it's a motion in a circle. Okay, so your first learning outcome is describe uniform circular motion. So bila describe, you have to be able to describe it in words. Okay, you have to be able to describe it in words. Okay, so Miss akan break it down. So dia kata uniform circular motion. Okay, kenapa ada the word uniform? Okay, the word uniform here menunjukkan dia seragam. Okay, seragam. Apa yang seragam? Okay, apa yang seragam? Sebenarnya dia adalah seragam in speed dia. So dia sebenarnya bergerak with a constant speed. Okay, speed dia adalah seragam. Okay, uniform circular motion is the motion of an object. Okay, dia explain balik je lah. Uniform circular motion is a motion of an object. Mestilah objek tu bergerak. Okay, object tu in motion. Okay, the motion of an object in a circle. Okay, in a circle. So object tu bergerak dalam circle. Okay, with a constant or uniform speed. Okay, again I want to highlight the word speed kat sini. Apa yang constant dan apa yang uniform? Speed. Speed yang constant and speed yang uniform. Again, remember, speed is a scalar or vector quantity? Vector. Speed is a scalar quantity. Velocity is a vector quantity. Okay, so speed is a scalar quantity. So scalar quantity maksudnya kita tak consider dia punya direction. Okay, kita hanya ambil magnitude dia sahaja. Okay, so speed dia adalah pada constant speed and dia bergerak dalam circle. Okay, kat sini Miss nak highlight satu benda. Dia tak perlu bergerak dalam satu circle yang penuh untuk dia menjadi circular motion. Dia boleh je bergerak daripada, contohnya dia bergerak daripada sini sampai ke sini. Itu pun dikira circular motion juga. Sekejap maybe tak nampak, Miss tunjuk balik. Okay, it doesn't have to move in a complete circle for it to be circular motion. Dia boleh je dia bergerak daripada sini sampai ke sini. It is also circular motion. Okay, so tak semestinya dia perlu bergerak in a complete circle. Tapi bila dia bergerak dalam motion yang ada, yang boleh menjadi complete circle, then we say it is circular motion. Okay, so to describe uniform circular motion, you just have to remember nama dia adalah uniform circular motion. Okay, uniform circular motion maksudnya dia bergerak in a circle, okay, dengan speed yang constant. Okay, lepas tu kat sini Miss nak highlight the magnitude of the linear velocity remains constant. Okay, linear velocity maksudnya speed. Okay, speed dia remains constant. The direction of the velocity changes continuously. So sebab itu kita kata dia adalah uniform circular motion yang constant speed. Sebab dia speed dia constant, cuma velocity dia keeps changing direction. Velocity dia ke mana pula? Velocity dia is always 90 degrees to the, always tangent to the circle. So contohnya ni circle kita dia always 90 degree. Ni circle kita dia akan always 90 degree. Okay, so dia always 90 degree to the circle. So the velocity is always tangential to the circle. Tetapi dia punya speed, sebab speed kita tak kisah pasal direction, speed kita ambil magnitude dia sahaja. So speed dia sentiasa sama tetapi velocity dia keeps changing. Okay, Miss nak highlight kat sini. Speed is constant. Okay, velocity. Okay, sebab apa velocity changing? Velocity changes. Sebab apa velocity changes? Sebab direction dia changes. Ingat velocity vector quantity, speed is a scalar quantity. So speed dia adalah sama sebab direction dia kita tak consider direction langsung. Nilai magnitude dia tu sama, nilai dia sama. Yang velocity keeps changing sebab direction dia keeps changing. Kenapa direction dia keeps changing? Sebab direction of velocity is always 90 degrees ataupun tangential to the circle, to the motion kita dalam circle tu lah. Okay, so far okay tak?
Okay, Miss. Okay, so I give you time to make your short notes very quickly. Kalau tak faham terus tanya So Miss, Yes. can we use velocity or speed? Like, To use, you mean for the equation. Nanti when we look at the equation, kita akan guna V, which is kita akan guna speed dia. We call it linear velocity. Linear velocity, the moment you nampak linear velocity, walaupun dia velocity, but it actually refers to the speed. oh, okay, thank you, Miss. Sebab sekarang is in a circle, so we have something called angular velocity. Yang ni saya akan tunjuk nanti. So angular velocity is when it's in a circle lah. Kalau linear velocity, the moment kita nampak velocity kat sini, it actually refers to speed. So every velocity yang you nampak dalam chapter ni, it refers to the speed. Okay? Okay, kita teruskan. Okay, kita teruskan kepada the next learning outcome. Your next learning outcome is to convert unit. Okay, so you should be able to convert unit between degrees, radian and revolution. Okay, degrees, radian and revolution. Okay, so for the first one, kita tahu one revolution. One revolution maksudnya satu complete circle ni. Okay, satu complete circle. Satu complete circle ada berapa degree? Maksudnya dia berapa degree? Dia adalah 360 degree. Okay, dalam rad kita tulis dia sebagai 2 pi rad. Okay, so that's all you need to know. One revolution is 360 degree and one revolution is also 2 pi radian. Okay, and then another thing you need to know, okay, another thing you need to know is you have to remember 1 hour ada berapa minutes? 1 hour dia sama dengan 60 minutes. Okay, and 1 minute sama dengan 60 seconds. So you have to remember the flow tu lah, from 1 hour to 60 minutes and 1 minute have 60 seconds. Okay, so sekarang Miss buat satu contoh awak tengok dulu. Okay, contoh awak nak convert, okay, contoh you nak convert 2 revolution. Okay, 2 revolution. SI unit dia adalah radian. Okay, so you nak convert 2 revolution kepada radian. Okay, 2 kita tulis salin balik 2. Lepas tu awak nampak kat sini revolution. Okay, 1 revolution is 2 pi radian. Okay, so kita convertkan revolution ni kepada 2 pi. So dia akan jadi 4 pi rad. Okay, again Miss tunjuk 2 revolution. Awak salin balik yang kat depan ni dulu. 2 awak salin balik yang ni dulu. Okay, lepas awak dah salin balik, lepas awak tengok revolution. Revolution membawa maksud satu complete circle. Okay, one complete revolution. One complete revolution ada berapa rad? Ada 2 pi rad. Okay, so kita akan darab dengan 2 pi dan kita dapat 4 pi rad. So this one is our SI unit. So bila SI unit, you need to remember lah. Bila kita nak guna apa-apa equation, it needs to be in the SI unit. Okay, so you have to convert it into rad sebelum awak jadikan dia SI unit. Okay, contoh lagi Miss buat another contoh, awak tengok dulu. Another example, contoh Miss nak convert 30 revolution per minute. 30 revolution per minute. So SI unit dia adalah radian per second. This is the SI unit. Okay, so kita salin balik yang 30 dulu. Okay, darab dengan revolution. Revolution ke radian. Revolution ke radian kita akan darab dengan 2 pi. Okay, revolution ke radian kita akan darab dengan 2 pi per minute. The moment awak nampak per, awak perkan dia dulu. Per minute. Minute to seconds. 1 minute is 60 seconds. So kita akan bahagi dengan 60. So kita akan dapat our answer to be pi rad per second. Okay, ataupun awak boleh tulis dia sebagai 3.14 radian per second. Okay, so ingat bila kita nak convertkan dia, awak bukakan dia dulu. Okay, awak bukakan dia, awak salin nombor dia. Okay, dan lepas awak tengok apa yang tinggal. Contohnya yang atas ni yang tinggal adalah revolution. Kita tak nak revolution, kita nak rad. So we know 1 revolution is sama dengan 2 pi rad. So kita darab dengan 2 pi. Kalau yang ini pula 30 revolution per minute. So kita salin balik 30 revolution. Kita tak nak revolution, kita nak rad. So 1 revolution is 2 pi rad. So kita akan darabkan dengan 2 pi.
per minute. So awak per kan. Okay, and 1 minute is 60 seconds. So kita akan bahagi dengan 60 dan kita dapatlah jawapan. Okay, yang ketiga Miss nak awak try buat pula. Yang ketiga adalah 40 revolution per minute. Okay, awak try convert. Okay, I give you time untuk make your notes and also untuk convert. Kejap lah Miss nak tukar soalan. Tak nak 40 revolution per minute lah, Miss nak tukar kepada 40 revolution per hour. Baru macam mencabar sikit. Okay. 40 revolution per hour, Miss want you to change it to radian per second. When you are done, don't forget to say done dekat chat Miss. box. Yes, Hatta. Tadi Miss kata nombor 3 ni nak tukarkan berapa? Tu kepada radian per second. Semua ke dalam SI unit which is radian per second. Okay. Ni revolution per hour Revolution, 40 revolution per hour kepada radian per second. When you are done, don't forget to say done dekat chat box. Kalau tak tahu pun boleh kata tak tahu juga. Kini tunggu kawan korang yang lain dulu. Okay, most of you are done. So let's discuss. Okay, nak panggil siapa Mimi Syafiqah lah. Mimi Syafiqah. Yes. Alright, okay. Macam mana nak convert 14 revolution per hour kepada radian per second? 40 Okay, 40. darab dengan 2 pi Alright, okay. bahagi 60 darab 60. Very good. 60 darab 60. Kenapa 60 darab 60? Nak tukar minit, lepas tu nak tukar saat. Yes, very good. So 1 hour have 60 minutes. Okay, and 1 minute has 60 seconds. So kita darabkan dia, so dapat berapa final answer? 1/45 pi 1 over 45 pi radian per second ataupun dalam nombor titik perpuluhan 0.07. 0.079. Kita ambil lah sekali yang belakang tu. Okay, 0.079 radian per second. Okay, very good. Okay, siapa yang tak tahu macam nak convert lagi? Anyone yang masih tak faham macam nak convert? Miss boleh ajar lagi? Kita ada Okay, 3, 2, 1. Okay, tak ada. So kita teruskan. Kita akan teruskan. Okay, next. Your next learning outcome is you have to be able to introduce related physical quantity. So sekarang kita nak relatekan dengan linear motion yang kita dah belajar. Okay, kita nak relatekan dengan linear motion yang kita belajar. Okay, make sure you pay attention. Okay, make sure you pay attention. Okay, so in linear motion, we've learned about displacement. Okay, which is kita tuliskan dia sebagai S. Unit dia adalah meter dan dia adalah formula dia untuk kita cari displacement. Okay, untuk circular motion, kita bagi nama untuk displacement, kita bagi dia nama sebagai angular displacement. Okay, angular displacement. Okay, what is angular displacement? Okay, contoh, this is our circle, our circular motion. Okay, contoh, ada objek itu bergerak daripada point A kat sini sampai ke point B kat sini.
Okay, so displacement dia adalah daripada, ni displacement yang biasa yang kita akan cari. Biasanya displacement in linear motion. This is your displacement daripada point A ke point B. Tetapi dalam circular motion kita tak nak displacement tu. Kita tak nak displacement dekat luar, kita tak nak distance how long dia travel. Tapi kita nak angle sebanyak mana yang dia dah travel kat dalam circle tu. So satu circle is 360 degrees. So kita nak tengok sebanyak mana yang dia dah travel. So your angular displacement is sebenarnya theta. Okay, your angular displacement is theta. So kita akan tuliskan dia sebagai theta. So theta is how much angle yang dia dah travel daripada A ke B, dia travel sebanyak how much in angle. Okay, so that is your angular displacement. So yang ni, this is your angular displacement. Okay, lepas tu unit. Okay, unit dia, okay, sebab sekarang dia adalah in angle. So unit dia adalah radian. Okay, rad. Okay, rad ataupun yang full form dia kita tuliskan dia sebagai radian lah. Okay, so that is your SI unit. Sebab tu tadi kita convertkan kepada 2 pi, sebab tu kita convertkan kepada rad. Sebab rad is your SI unit. Okay, dan formula, okay, there is satu formula, ada satu formula yang akan linkkan. Satu formula yang akan linkkan antara circular motion and linear motion. Okay, there is one formula yang akan linkkan circular motion and linear motion, which is S equals to R theta. Okay, S equals to R theta. So your displacement is S, R ni is your radius. Okay, the radius of the motion, and theta is your angular displacement. So dia akan link balik. Macam mana kita dapat formula S equals to R theta? Dia sebenarnya daripada maths lah. So when we have our theta and we have our R, kita nak cari S. Dia sebenarnya S equals to R theta. So that is your angular displacement. So ingat untuk circular motion kita tak nak cakap displacement dah. Kita akan say it as angular displacement. Okay, seterusnya velocity. In linear motion kita belajar velocity. Okay, dan kita belajar unit dia adalah meter per second squared. Dan dia ada one of the formula is velocity equals to displacement over time. Okay, velocity equals to displacement over time. Dia ada lagi banyak formula, yang 3 formula yang kita belajar tu. But untuk velocity biasanya kita akan ambil displacement over time. Okay, untuk circular motion kita akan represent our velocity sebagai angular velocity. Okay, angular. Tak naklah guna pen warna ni, kejap. Misal padam balik. Okay, kita akan guna angular velocity. Di mana angular velocity dia kita akan represent dia sebagai, dia bukan W tau, dia omega, dia W yang macam omega macam tu. Okay, and what is our angular velocity? So angular velocity is bila benda tu berpusing. Okay, contoh a motion in a circle ni. Okay, a motion in a circle, untuk kita represent angular velocity, kita akan kata sama ada objek itu bergerak clockwise ataupun anti-clockwise. Okay, so omega sebenarnya hanya untuk kita boleh represent omega sama ada sebagai clockwise, okay, ataupun anti-clockwise. So kalau dia bergerak, tahu kan kalau clockwise bergerak, so kalau macam ni, this is clockwise lah. Kalau dia opposite direction, then it's anti-clockwise. Okay, kalau velocity unit dia adalah meter per second, okay, unit untuk angular velocity akan menjadi, ingat, SI unit untuk circular motion is radian, rad. Okay, and velocity is meter per second. So yang ini akan menjadi radian per second. Okay, radian per second. And how about the formula? Kalau velocity sebelum ni, velocity equals to displacement over time. Okay, so omega pula akan menjadi, omega akan equals to angular displacement over change in time. So dia benda yang sama sahaja. Again tengok kalau sebelum ni velocity unit dia adalah meter per second, tapi sekarang kita tak represent dia sebagai meter, kita represent dia dalam angle. So dia akan jadi radian per second. Okay, kalau sebelum ni equation untuk velocity is velocity equals to displacement over time. Untuk angular velocity dia adalah change of angular displacement over time. So this one is our angular displacement tadi. Okay, our angular displacement. Okay, so yang akan berpusing clockwise ataupun anti-clockwise is our omega. Okay, lepas itu, okay, equation yang akan linkkan antara velocity and angular velocity adalah V equals to R omega.
Okay, V equals to R omega. Okay, dari mana datang V ni pula? Okay, ingat tak Miss kata, dekat every point, kita akan ada velocity yang tangential kepada circular motion kita. Okay, dekat every point, kita akan ada velocity yang tangential. This is our velocity. Okay, so velocity adalah V equals to R omega. R adalah samalah, R adalah radius, omega is our angular velocity. Okay, so far okay tak? Tekan 1 if you're okay, tekan 2 if you're not okay. Sambil tu Miss bagi masa untuk salin. Hatta awak tak okay part mana? So yang ni ada dua formula Miss. Yang mana? Yang untuk angular velocity. Angular velocity, betul, dia ada dua formula. Satu formula yang V equals to change of angular displacement over time ni adalah macam mana kita nak cari omega daripada angular displacement. Kalau V equals to R omega, yang ini adalah untuk kaitkan daripada linear kepada circular motion. So kita tengok apa yang kita ada. Kalau kita tak tahu angular displacement, so kita boleh carilah dia punya angular velocity. Tapi kalau kita nak kaitkan velocity, linear velocity dengan kita punya angular velocity, so kita akan guna equation yang kat tengah ni. So equation yang Miss tulis kat tengah ni adalah equation yang akan kaitkan antara kedua-dua motion kita, linear and circular. Okay. Alright. Miss, for Yes. the clockwise and anti-clockwise, ada like positive and negative tak? Tak ada. Jadi kita akan represent dia sebagai clockwise ataupun anti-clockwise tu sahaja. Oh, tulis saja. Tulis saja. Thank you. Alright. Okay, let me see the chat box sekejap. Okay. Macam ramai je yang tak respon. Make sure you respond. Siapa yang tak respon lagi? Miss nak tahu awak okay ke tak untuk Miss proceed? So Miss, yang velocity kat sini tak ada direction Tak ada direction. Dia just yang ini kita tahu velocity kat sini represents this one. The velocity which is tangential to our circular motion. Tapi kita tak akan consider lah positif ke negatif, no. Kita just tahu velocity tu adalah tangential. Tapi yang kita tahu apa yang constant is our speed. Speed kita adalah constant. The magnitude is always the same. Yang changes adalah direction dia. Direction dia at setiap point. Every setiap point tu direction of velocity changes. Okay? Okay. Alright. Okay, Miss bagi satu lagi minit untuk for you to make whatever notes you want to make. Apa soalan nak tanya? Okay, kita teruskan ya. Anyone need more time? Kalau perlukan masa, stop Miss je. Okay, tak ada. Kalau tak ada, kita teruskan. Okay, lepas itu, okay, kita continue balik. Lepas itu, dalam linear motion, kita belajar pasal acceleration. Okay, kita belajar pasal acceleration. And kita tahu acceleration adalah, unit dia adalah meter per second squared. Okay, dan formula dia adalah change of velocity over change in time. Okay, tapi bila objek kita membuat circular motion, kita tak boleh panggil dia acceleration. Kita kena bagi nama yang macam gempak sikit. Macam bosan kan acceleration je. So kita akan bagi dia nama yang untuk wow sikit lah. So bila objek tu membuat circular motion, nama acceleration dia adalah centripetal acceleration. Okay, centripetal acceleration. Kita akan represent dia sebagai A juga. Okay, A juga, cuma ni dia ada C kat bawah ni. Okay, A juga, cuma ni dia ada subscript C dekat bawah itu. Okay, so what is centripetal acceleration? Centripetal acceleration is bila objek itu membuat circular motion, dia akan always ada acceleration. Okay, dia akan always ada acceleration. Okay, Miss nak tanya. Kenapa dia ada acceleration bila speed dia adalah constant? Kenapa dia ada acceleration padahal speed dia adalah constant?
Who can tell me kenapa dia ada acceleration? Sebab velocity berubah. Yes, because direction of velocity berubah. So walaupun nilai dia adalah sama tetapi disebabkan direction of velocity dia berubah, dia ada centripetal acceleration. And direction of centripetal acceleration dia is always towards the center. Tak kisah dekat mana-mana dia berada, direction of centripetal acceleration is always towards the center. Okay, dia yang akan dia akan make sure acceleration untuk pastikan dia bergerak dalam circular motion. Dia punya centripetal acceleration is always towards the center. Okay, so jadinya unit dia masih sama. Unit dia masih sama, meter per second squared. Dia masih acceleration, cuma dia adalah centripetal acceleration bila dia membuat circular motion. And the direction is always towards the center. Okay, direction dia always towards the center. And kita akan represent dia. Kalau sebelum ni dalam acceleration in linear motion, kita akan ada sum of fx equals to ma. Okay, ataupun sum of fy equals to ma. Okay, kita akan ada dua-dua. Tapi kita tengoklah sama ada dia berakselerate. Kita akan tengok sama ada dia accelerate in the x component ataupun dia accelerate in the y component. Untuk circular motion sama juga. Okay, untuk circular motion sama juga. X component dia pun akan ada ma, cuma jangan lupa C kat bawah tu. Centripetal acceleration. Untuk Y component pun sama juga. Sum of Fy equals to mac. Okay. Cuma awak kena check sama ada dia tengah accelerate in the X component ataupun dia tengah accelerate in the Y component. That one you have to check. Sama juga macam mana kita check sebelum kita guna MA untuk linear motion, kita kena check juga untuk circular motion. Sama ada dia tengah accelerate in the X component ataupun in the Y component. Macam mana nak check nanti Miss tunjuk. Okay. Lepas itu ada lagi satu formula. Okay, there's another formula untuk kita cari centripetal acceleration which is AC. Okay, AC adalah centripetal acceleration equals to V squared over R. Okay, AC equals to V squared over R. Di mana AC adalah centripetal acceleration, V squared ni adalah kita punya linear speed tadilah, velocity, linear velocity, and R adalah radius of the circle. So kalau dia minta awak cari centripetal acceleration, this is the formula that you can use. So awak kena tahu V and awak kena tahu R. Yang atas ni V V squared over R. Okay, so this is the formula untuk centripetal acceleration. Ingat direction dia always towards the center. Okay, direction always towards the center. Okay, Miss bagi 1 minute for you to make notes and ask me if you have any questions, you boleh tanya Mr. Rose. Miss, Yes. macam dia punya angle dekat mana? Angle yang mana ni? Angle Dia yang kat atas. ni semua. Kejap. Saya zoom out balik. Angle yang kat atas ni, angle dia kat sini kita akan ambil kira angle kat sini je. Kita akan ambil angle kat sini. This is the angle. Velocity tu? Kalau velocity, this is the velocity. Nampak tak? Velocity dia always tangent kepada kita punya circle. Dia always tangent. Okay, lepas tu kalau radius adalah daripada tengah lah, jari kita radius sampai ke luar tu. Okay, Dia angle velocity tu dia velocity dengan circle ke? macam mana angle, again repeat your question. Dia dekat velocity tu, angle dia dekat mana? Macam Angle dia dia tak ada angle kat velocity tu. Cumanya kejap ni tulis balik Cumanya dekat point ni, sebab velocity kita kena selalu tangent. Velocity kita akan always tangent to the circle. So bila dia tangent, maksudnya direction dia berubah. Bukan theta dia yang berubah, direction dia yang berubah. So contoh kat sini velocity awak ke kanan, tapi dekat sini velocity awak ke bawah pula. Kat sini velocity awak ke kiri, kat sini velocity awak ke atas. So pada setiap point itu direction of velocity itu berubah, bukan angle dia yang berubah. Angle ni hanya menunjukkan angular displacement dia. Untuk nak tengok dalam satu circle tu, dia dah travel sebanyak mana.
Kalau dalam satu circle tu dia dah travel the whole circle, so angular displacement dia adalah 360 degree lah. Kalau dalam satu circle tu dia dah travel sebanyak half of the circle, then angle dia adalah 180 degree. Okay, faham tak? Okay. Sama macam accelerate lah. Sama macam acceleration. Cuma acceleration direction dia akan always towards the center. Untuk centripetal acceleration. Tangent juga. Tak. Dia tak kisahlah kat mana-mana pun, dia akan always tangent ke. Dia tangent, sebenarnya dia tangent dengan velocity. Contohnya velocity kita kat sini kan. Dia tangent dengan velocity. Ni velocity kita, betul tak? Acceleration akan tangent dengan velocity kita. Contoh kat sini, contoh point ni, kalau Miss nak lukis velocity Miss ke sini, betul tak? And my acceleration ke tengah. So dia adalah acceleration kita sebenarnya tangent dengan velocity kita. Okay. Faham Faham. Alright. Okay, kita teruskan. Yes? Yang unit untuk acceleration tu dia tak jadi macam red S -2 ke? Macam yang lain? Tak. Tak Sebab apa tahu? Sebab sekarang, untuk dia, contoh Miss bagi contoh untuk dia jadi acceleration, dia kena jadi, kalau yang ini change of velocity over time. So sepatutnya kalau AC change of angular velocity over time, betul tak? Tapi angular velocity kita tak berubah. Angular velocity kita clockwise ataupun anti-clockwise sahaja. Tak adalah kejap kita clockwise, kejap kita anti-clockwise. Tak kan? So angular velocity kita tak berubah. So bila angular velocity kita tak berubah, sebab tu kita tak ada angular acceleration. Kita ada centripetal acceleration sahaja. Sebab omega kita tak berubah. Omega kita is always the same. Sama ada dia tengah bergerak clockwise ataupun anti-clockwise. Itu sahaja. So tak adalah kalau sebelum ni acceleration is the rate change of velocity over time kan. Tapi kita tak ada such thing as rate change of angular velocity over time. No, tak ada. Sebab angular velocity kita tak berubah. Okay Miss, thank you. Alright. Okay. So, that is centripetal acceleration and acceleration. So, sebab tu unit dia masih sama. Okay, centripetal force. Okay, this one is very important. Yang ni kita akan sentuh balik nanti. Tapi this one is very important as well. Okay, centripetal force is the net force that keeps the object moving in the circular path. Apa force? Okay, kalau sebelum ni kita perlukan force untuk bergerak, betul tak? Kalau sekarang untuk dia bergerak dalam circular motion pun dia perlukan force juga. Okay, untuk dia bergerak dalam circular motion pun dia perlukan force juga. So force yang menyebabkan dia bergerak dalam circular motion adalah centripetal force. Jadinya, okay, therefore the moment dia tak bergerak dalam circular motion, dia akan terus centripetal force tu akan hilang. Okay, I repeat, the moment the object does not move in a circle anymore, centripetal force dia akan tak ada. Okay, sebab centripetal force yang helps the object moving in a circular path. Okay, so kalau sebelum ni kita guna sum of fx equals to MAC, so sebenarnya apa yang menjadikan dia sum of fx, apa yang contribute kepada acceleration tu sebenarnya adalah FC. Centripetal force ni kita tuliskan dia sebagai FC. FC yang akan contribute, FC centripetal force yang akan tolong dia untuk bergerak dalam circular motion. Tak kisahlah in the X component ataupun in the Y component. Okay, so nanti Miss akan tunjuk you example bila dia buat circular motion in the X component and also example bila dia buat circular motion in the Y component. Okay, yang centripetal force ni tak apa, jangan pening dulu, nanti kita akan tengok balik benda tu. Okay, cumanya Miss nak introduce another two formula to you. Okay, ada lagi dua formula. The first one is period. Okay, first one is period. So you have to remember bila objek itu membuat circular motion, okay, circular motion, dia akan ada period. Okay, what is period? Period is time taken, okay, time taken for one oscillation. Okay, time taken for one oscillation. And formula dia adalah period equals to 2 pi over omega. Omega adalah apa? Omega adalah angular velocity. Okay, so omega is our angular velocity. Okay, and ingat bila kita nak cari period, angular velocity kita wajib dalam SI unit which is radian per second. Okay, so that is for period.
Yang kedua adalah frequency. Frequency kita akan represent dia sebagai F and formula dia adalah 1/T. Okay, 1/T. So bila 1/T kita boleh terbalikkan equation ni sebab dia 1/T kan. So dia akan jadi 1/2π/omega. So sebenarnya untuk cari frekuensi adalah omega over 2π. Okay, so again, omega adalah angular velocity, frequency is 1/period. Okay, and unit untuk frekuensi adalah hertz, and unit untuk period sebab dia adalah time taken, so unit dia adalah seconds. Okay, so this is another two things yang you have to know. Cumanya contoh kita tak tahu omega kita berapa, tapi kita tahu V kita berapa. Macam mana kita nak buat? Contoh kita tak tahu nilai untuk angular velocity, tapi kita tahu nilai untuk velocity kita. So what we can do is kita boleh carilah. Kalau kita ada radius, kita boleh cari dulu omega daripada equation ni. V equals to R omega. Dan baru kita bawa masuk. Okay, so awak kena main-main dengan equation tu based on apa yang awak tahu. Okay, I give you time untuk salin, and if you have questions, you can ask me. Okay, siapa yang dah siap salin, you can go buat example 1, 2 and 3. Okay, buat example 1. If you're done with example 1, don't forget to say done dekat chat box. Remember kalau nak guna equation, everything kena dalam SI unit. And SI unit untuk omega adalah radian per second. Don't forget to say done if you're done with example 1. Kalau tak tahu pun cakap je tak tahu dekat chat box.
Okay, tak tahu. Okay, maybe sebab, adakah korang tak tahu sebab RPM? RPM adalah revolution per minute. Okay, revolution per minute. So what you need to do is, awak kena convert dulu. Angular speed ni, angular speed dengan angular velocity benda yang sama Dia just nama yang lain saja. So 300 RPM ni awak kena convert dulu kepada radian per second. Lepas tu awak cari period. Don't forget to say done when you're done. Dekat chat box. Miss, Yes. unit untuk period S Second. Sebab period adalah time taken untuk one oscillation. So dia time taken, so dia adalah second. Miss, yang B tu dia kata Mhm. frequency of revolution. So lepas dapat jawapan kena tukar balik ke revolution kan? Tak. Frequency of the revolution maksudnya dia nak frequency dia je lah sebenarnya. Frequency of the revolution maksudnya frekuensi untuk pergerakan dalam revolution itu. Macam tu. Sebab revolution menunjukkan satu revolution. Tapi dia tak membawa maksud apa-apa pun. Dia just frequency of the revolution. Maksudnya frequency of this movement ni lah. Macam tu. Okay, Miss. Alright. If you're done, say done Miss tunggu ni untuk for you to be done. Yang dah done, you can move to example 2 and example 3. Ada soalan ke? Oh, tak ada. Sorry. Okay. Miss tunggu for most of you to be done, okay? Baru Miss discuss. Izati, awak stuck lagi ke dah boleh buat dah? Okay dah. Okay, most of you are done. So let's discuss. Okay, so for example 1, dia kata an object undergoes circular motion with a uniform angular speed of 300 revolution per minute. Okay, 300 revolution per minute. So dia minta awak cari period. Kita tahu formula untuk period adalah period equals to 2 pi over omega. Okay, period equals to 2 pi over omega. Cumanya sekarang kita tak tahu omega. Yang kita tahu omega adalah 300 revolution per minute. So kita kena convert dia kepada radian per second. Okay, Sakina. Ya, Miss. Okay, macam mana kita nak convert revolution per minute kepada radian per second? Saya buat 300 darab 2 pi bahagi 60. Okay, very good. Sebab 300, kita salin balik dulu 300 revolution. Kita tahu satu revolution adalah 2 pi. Okay, lepas tu revolution per. So kita perkan dia 1 minute is 60 seconds. So dapat berapa? Dapat 10 pi. Okay, 10 pi radian per second. Ataupun kalau ada yang buka dia akan menjadi 31.42 radian per second. Okay, very good. Okay, lepas kita dah tahu omega, kita nak cari period pula. I know Safwan.
ada. Nur Arifah? Nur Arifah? Okay. So kita dah tahu omega, so kita nak cari period, so kita akan masukkan sahaja which is 2 pi over omega. Omega adalah kita boleh masukkan sebagai 10 pi. So masukkan sahaja dan you should be able to get the period equals to 0.2 seconds. Okay, very straightforward. Lepas kita dah dapat period, kita tahu frequency equals to 1 over period. So kita ambil sahaja jawapan atas. So 1 over period kita, the period is 0.2. Okay, so kita akan dapat 5 Hertz. Okay, very straightforward. Okay, ada sesiapa yang ada any problems tak untuk soalan ni? You have anything you want to ask? Miss, Yes? boleh Miss ulang balik tak yang RPM tu jadi radian per second? Okay, boleh. Kita tengok Okay, for this one, sekarang dia adalah 300 revolution. RPM ni adalah revolution per minute. Okay, 300 revolution per minute. So sekarang kita nak convertkan dia kepada radian per second. Okay, so first kita salin balik dulu 300. Okay, lepas tu revolution kita nak tukar kepada rad. So we know 1 revolution is 2 pi rad. So kita akan darab dengan 2 pi. Okay, lepas tu per, so kita akan perkan dia 2 pi over per minute. Okay, minute. Kita nak tukar minute kepada seconds. Okay, minute to seconds. 1 minute is 60 seconds. So kita akan bahagi dengan 60. So kita dapatlah 10 pi radian per second. Lepas tu kalau awak nak tuliskan dia dalam decimal places pun boleh juga. 31.42 radian per second. Boleh tak? Ke tak? Okay Miss. Boleh Alright. Ada soalan lagi? Miss, Yes? apa tu, kalau contoh macam kita tinggal dalam fraction boleh ke macam memang kena dalam berapa? Miss prefer, ni untuk Miss ni untuk Miss, dia tak ada betul atau salah tapi Miss prefer awak tulis dalam ini. Sebab apa tahu? Sebab ni based on experience sebelum-sebelum ni. Boleh je awak tulis sebagai 10 pi radian per second. Tapi bila dia ada banyak-banyak benda nak cari, nanti daripada 10 pi ni awak akan tertinggal, awak akan hilang pi ni, dia tinggal 10 je. Awak akan bila kita salin balik kan. Awak akan tertinggal pi itu. Sebab itu Miss prefer if you write it in decimal place which is 31.42. Fraction pun try avoid. Okay, sebab bila kita tulis dia dalam whole number, kita dah biasa always carry whole number sahaja. So bila awak tulis 10 pi, nanti Miss takut awak akan tertinggal pi tu somewhere. Okay? Kalau macam kan nanti contohnya macam nak kena cari lagi benda lain kan. Kita macam berapa titik perpuluhan? 3 ke? Okay, kalau dia nombor, contoh dia nombor macam ni 31.42, so awak ambil 2 cukup. Cuma contoh dia macam yang tadi tu. Yang macam tadi, contoh yang tadi dia adalah 0.079. Yang ni awak jangan ambil 0.07 je. Yang ni awak ambil lah lebih sikit, ambil 3 decimal place. So usually 2 to 3 decimal place. Okay, kalau nombor tu banyak kosong kat depan, awak ambil 3. Kalau nombor tu nombor yang macam ni, dan awak ambil 2 decimal place, should be good enough dah. Okay, thank you Miss. Alright. Haziq tadi ada soalan ke, Haziq Azriel? Tak ada. Ni nak tanya frekuensi tu kan ada lagi satu formula kan? Tak kisah Awak maksudnya guna formula F equals to omega over 2 pi. Boleh kan? Okay. Dapat jawapan sama tak? Dapat 5 juga. Okay, can. Alright, okay, boleh kita teruskan ke example tu. Okay, try buat example tu pula. Okay, Miss bagi clue Miss bagi clue. For example tu dia kata 2 wheels of a machine are connected by a transmission belt. Okay, ada dua wheels lah. The radius of the first wheel is R equals to 0.6 meter. So yang ni, R1 adalah 0.6 meter. The radius of the second wheel is 0.13. The frequency of the bigger wheel equals to 4.5 Hz. Frekuensi untuk wheel yang lagi besar ni adalah 4.5 Hz. Okay, lepas tu dia kata what is the frequency of the smaller wheel? So dia nak awak cari frequency of the smaller wheel. Cumanya bila kita tengok example 2 ni, antara wheel yang besar dengan wheel yang kecil, apa yang sama? Angular velocity. Dia punya velocity yang sama sebenarnya.
Okay, dia punya velocity akan sama. So sebenarnya velocity 1 akan sama dengan velocity 2. So dia adalah, ingat dia adalah constant, kan dia constant speed. So speed dia adalah sama. So dekat V1 sejauh mana, contohnya yang ini, kalau yang ini, contohnya kalau transmission belt tu makin laju kat sini pun dia akan makin laju juga. So velocity antara the first and the second, okay, the first and the second wheel adalah sama. Okay, so now that you know, awak dah tahu velocity dia adalah sama. So try cari macam mana awak nak cari frekuensi. Okay, try buat dulu kejap. If you're done, you can say done. If you're stuck ke tak ada idea pun, just stay, tulis je lah kat situ tak tahu. Miss, Yes. dia punya velocity sama tapi angular velocity tak sama ya? Tak. Angular velocity dia tak sama. Velocity dia sama. Angular velocity dia akan jadi tak sama sebab frekuensi dia lain. Okay. The reason angular velocity sebab frekuensi dia lain. Try kalau tak ada idea cakap je, nanti kita discuss terus. Okay, Miss bagi 1 minit lagi. Lepas tu I discuss. Ada sesiapa yang stuck tak? Dia tak tahu macam mana nak buat. Okay, Haziq start. Okay, kita bagi 1 more minute lepas tu Miss discuss. Okay, kita discuss Alright, okay.
So sekarang velocity dia adalah sama untuk kedua-dua ni sebab dia connected by a transmission belt. So tak boleh lah transmission belt tu tiba-tiba laju kat sini tapi kat sini dia slow down. Okay, so keyword dia adalah velocity dia adalah sama. Okay, perlu kita tahu equation untuk velocity. Okay, equation yang kaitkan velocity kepada angular velocity ataupun kepada chapter ini adalah V equals to R omega. Okay, so kita boleh buka V1 kepada R1 omega 1. Okay, lepas tu sama dengan V2 kita buka kepada R2 omega 2. Cumanya sekarang kita tak nak omega ni. Yang kita nak cari adalah frekuensi. So awak kena cari formula yang kaitkan omega dengan frekuensi. Okay, again kita tak nak omega ni sebab soalan nak kita cari frekuensi. So awak kena cari equation yang kaitkan omega dengan frekuensi. Equation apa yang kita ada? Equation apa yang kita ada yang kaitkan omega dengan frekuensi? Frekuensi sama dengan omega per 2 pi. Alright, frekuensi equals to omega over 2 pi. Okay, cumanya sekarang kita ada omega kat sini. So kita akan rearrangekan dia sebagai omega equals to 2 pi f. Kita darab je yang ni ke atas. So omega equals to 2 pi f. Jadinya sekarang kita dah dapat kaitkan omega dengan frekuensi. So kita akan masukkan R1 equals to, dia kan omega 1. Omega 1 kita akan replace dengan 2 pi f. So dia akan jadi 2 pi frekuensi 1 sama dengan R2. Okay, R2 omega 2 which is 2 pi frekuensi 2. Okay. Lepas tu baru kita masukkan nilai. So R1, radius untuk R1 adalah 0.60 darab dengan 2 pi. Frekuensi untuk the first one is 4.5. Okay, sama dengan R2. Radius yang kedua adalah 0.13 darab dengan 2 pi F2. So kita dapatlah frekuensi yang kedua adalah 20.77 Hz. Okay. Ada lagi satu cara nak buat dia. Boleh juga kalau kat sini kalau awak tak nak buka dulu. Okay, awak tak nak buka dulu, awak nak biarkan dia je sebagai R1 omega 1 equals to R2 omega 2. Lepas tu awak cari dulu omega 2. Lepas awak dapat omega 2, baru awak guna equation ni. Pun boleh juga. Okay, use whatever you are more lagi selesa with. Okay, it's up to you. Banyak cara nak buat dia. Okay, so that is example 2. Ada apa-apa soalan tak? Any questions? Tak ada Okay, kalau tak ada kita move on to example 3. Awak nak salin ke apa ke? Miss biarkan kat sini kejap. Yang lain, go try example 3 dulu. Miss, Yes? kenapa the angular velocity tak sama? Sebab angular velocity dia tak sama sebab frekuensi dia lain. And So, another kita- reason is V equals to R omega. Dia punya radius pun lain. Kalau dia adalah radius yang sama, kalau radius dia adalah sama dan frekuensi dia akan sama between both of them, then dia akan ada omega yang sama. Okay, So sebab teacher, you say first. because sekarang dia adalah bulat, yang ni bulat yang lebih besar, yang ni bulat yang lebih kecil. So the time taken untuk oscillate this bigger circle is going to be longer compared to the time taken to oscillate the smaller one. So bila time taken dia longer, frekuensi dia pun akan lain lah. Period dia akan different. So bila period dia different, frekuensi dia pun akan different. So bila frekuensi dia different, angular velocity dia tak boleh sama. But the theta is the same, right? Theta is the same. Okay, thank you, Miss. Yep. It's okay to make mistakes tau. It's okay to confuse kejap ke apa ke. Yang penting you solve that confusion ataupun you betulkan balik kesalahan you tu. Okay, example 2 I hope we are done. Move on to example 3 Siapa yang dah done with example 3, say done dekat chat box.
Okay, yang dah done dengan example 3, sambil tunggu kawan you, we don't want to waste time. So awak pergi try soalan tutorial nombor 1, salah. Betul lah. Nombor 4, structured question nombor 4. Soalan tutorial nombor 4 sambil tunggu your other friends. Yang lain take your time tapi secepat yang boleh. Okay, most of you are done. Let's discuss. Radiator Najiha. Yes, Miss. Alright, okay, macam ni kita nak tukar kepada radian per second. 15. Okay, kejap Miss Zulia. Omega equals to 15 revolution per minute. Okay, kita nak tukar kepada radian per second. Okay, so 15 Times 2 pi times 2 pi, alright. over 16. Over 60, dapat 0.5 pi radian per second. 0.5 pi radian per second ataupun 1 over 4. 1 over 2. okay, selain tu yang tak ada pi. Yang tak ada pi. 1.5 Z1 Okay. radian per second. Okay, very good. So kita akan ada dua jawapan lah, sama ada you nak tulis dalam pi ataupun you nak tulis dalam radian per second. Okay, very good. So again revolution, 1 revolution is 2 pi radian. So sebab tu kita akan darab dengan 2 pi. 1 minute is 60 seconds. So kita akan bahagi dengan 60. Okay, very straightforward. Okay, next. Next dia nak its linear speed around the circular path. Okay, macam mana kita nak cari linear speed dia? Izzati Anis. Zati. Hello. Yang B saya tak dapat lah, madam. Tak dapat. Okay, tak apa. Okay, so sekarang dia nak kita cari linear speed. Linear speed apa simbol dia? Zati, kita buat sama-sama ya. Apa simbol untuk linear speed? Dalam equation ni, dalam chapter ni, apa simbol untuk linear speed? Ataupun linear velocity? V. Yes, V. So dia adalah V. So dia nak kita cari the linear speed. So kita tahulah equation untuk V adalah V equals to R omega. So kita masukkan sahaja. So this is the equation yang kita boleh guna untuk cari linear speed. R dia adalah 3 meter. Omega dia adalah 1.57. 1.57 dan kita akan dapat V equals to 4.71 meter per second. Okay, so this is our final answer. Again, linear speed refers to V kat dalam chapter ni. Okay, V ataupun velocity, linear velocity, dia benda yang sama. Okay, so this is our example 3. Okay, everyone okay tak? Press 1 if you're okay and press 2 if you're not okay. Please nak masuk 6.2 sikit je. If I leave my answer in pi, is that okay? Can. Cuma you just be careful waktu exam ke, waktu bila-bila. Contohnya kat sini you dapat 0.5 pi radian kan. You jangan bawa masuk 0.5 sahaja. Make sure you bawa masuk 0.5 pi. Just be careful. Okay, Miss. Alright.
Okay, everyone seems okay. So kita masuk 6.2. Sikit je 6.2. Okay, so 6.2 ni yang kata kita akan study balik centripetal acceleration. Okay, so jadinya centripetal acceleration is defined as the acceleration of an moving object moving in a circular path and is always directed towards the center. So ni saya cakap lah benda ni tadi. So kalau kita ada, okay, for example, if we have a circle, okay, dia punya centripetal acceleration dia akan always towards the center. Okay, always towards the center. Centripetal acceleration dia, and is defined as an acceleration of an object moving in circular path. Daripada the word centripetal acceleration, dia menunjukkan yang objek kita bergerak in a circular path. Okay, the equation dia, I have introduced the equation to you, which is AC equals to V squared over R. Okay, where V is the linear speed of the object. Okay, V is the linear speed of the object. And R is the radius of the circle. So circle yang di tengah buat radius circular motion tu, so dia adalah jari dia lah ataupun radius dia. Okay. And then unit dia adalah, unit untuk centripetal acceleration is ms -2. Okay, cumanya Miss nak tunjuk you a few other equation untuk centripetal acceleration. Okay, dia equation yang sama, cuma bila Miss susun-susun sikit, dia akan jadi lain sikit. Okay, contoh so sekarang kita tahu AC equals to V squared over R. Okay, and we also know V equals to R omega. Jadinya kalau kita masukkan R omega ni ke dalam V, okay, kita ada dua equation, AC equals to V squared over R and V equals to R omega. Kita boleh ambil R omega ni gantikan ke dalam V. So kita akan dapat AC equals to R omega squared over R. Okay, dan bila kita buka dia, dia akan jadi R squared omega squared over R. R ni dengan yang ke atas ni boleh cut. So another equation untuk AC adalah AC equals to R omega squared. Okay, perlu tahu hafal equation ni? Tak perlu. If you know how to rearrange, awak akan dapat balik. Jangan gunakan space dalam otak awak untuk menghafal benda ni. Tak nak. Miss nak awak fahamkan. Okay, so AC equals to V squared over R dan kita tahu V equals to R omega. So kita gantikan sahaja V dengan R omega dan bila kita buka square dia, kita boleh cancel off the R dan kita ada another equation which is AC equals to R omega squared. Okay, lagi satu. Another one is V equals to, kita tahu V equals to R omega. Okay, we know V equals to R omega. So kita boleh rearrangekan dia. Okay, we can rearrange it menjadikan R equals to V over omega. Okay, kita boleh rearrange dia sebagai R equals to V over omega. And we know equation untuk AC adalah AC equals to V squared over R. So what you can do, tadi kita gantikan V kan? Sekarang kita gantikan R. Kita gantikan R dengan V over omega. Ni R ni R. Okay. So kita gantikan R dengan V over omega. So bila kita gantikan dia, kita akan dapat AC equals to V squared, bawah dia adalah V over omega. Okay, so V yang ini akan cut dengan yang ini. Yang omega kat bawah ni kita akan bawa naik atas sebab dia bahagi-bahagi. So kita akan dapat another equation which is AC equals to V omega. Again, tak perlu hafal. Dia hanya kaitkan antara dua equation. Kalau this one tadi kita kaitkan antara AC equals to V squared over R dengan V equals to R omega. Yang ini sekarang kita kaitkan R equals to V over omega dengan AC equals to V squared over R. Bila kita kaitkan dua-dua equation tu dan kita akan dapat, you don't have to remember the equation. Okay, you fahamkan sahaja macam mana kita nak susun untuk mendapatkan equation itu. Okay, boleh tak? Nampak tak apa yang berlaku? Nampak tak? Boleh Miss. Boleh Alright, okay, very good. So I give you some time untuk untuk salin. Try jangan salin, try awak susun sendiri.
If you have salin, maksudnya awak dah buat tadi, sepatutnya taklah. Okay, awak try example 4 dengan example 5. Class, just to remind you esok waktu lecture Miss tak buat kelas. So waktu lecture tu you use that time untuk buat your lab report lah. Cumanya esok kita ada kelas ganti. Kita ada kelas ganti daripada minggu yang depan-depan tu. So kita ada kelas ganti esok which is 2:30 sampai 4. Okay, cumanya Miss kena balik KL untuk my vaccine. Jadinya insyaAllah Miss akan sampai dah KL sebelum 2:30 tu. Just in case, if I sampai KL before 2:30 tu, then kita buat kelas macam biasalah 2:30 tu. Just in case Miss sampai lambat. Okay, just in case Miss sampai lambat tiba-tiba jam ke apa ke, kita terpaksa buat malam esok. Okay, just in case So Miss nak just book your time untuk malam esok just in case Miss tak sempat nak sampai KL 2:30 untuk buat kelas waktu tu. Maksudnya if I'm still on my way lah. Okay, so plan ni adalah 2:30 esok. Tapi just in case kalau tak sempat ataupun apa-apa, then Miss akan buat malam. Ada sesiapa yang okey tak kalau kita buat malam? Kalau. Okey tak? Tapi most probably tak akan berlaku lah. InsyaAllah sempat je sampai KL by 2:30. Okey je Okay, so malam if kita buat malam maybe kita akan start around 8:30 ataupun 8 lah macam tu. Tapi most probably sempat je 2:30 tu. Sebab KL je kan? Okay. And then so my vaccine is on Saturday. So kelas kita hari Selasa tu insyaAllah by masa tu Miss dah sihat lah. Tetapi kalau tiba-tiba tak sihat lagi nanti apa-apa Miss akan update balik, okay? So just be ready lah. So kelas kita sepatutnya esok 2:30. But just in case kalau apa-apa Miss akan update balik. Okay, example 4 and example 5 If you're done with example 4, say done, then kita discuss. Don't forget to say done if you're done Yang dah done, you try example 5.
Okay, let's discuss example 4. Okay, Miza. Yes, Miss. Alright, okay. So macam mana awak nak solve soalan ni? Macam mana awak try buat soalan ni? 180 km per hour tu saya tukar jadi meter per second. Okay, very good. So you need to make sure sebab dia bukan dalam meter per second, so we need to change it to meter per second. So macam mana kita nak change? Saya bahagi dengan 3.6. 3.6. Oh, okay, boleh juga. Cumanya sebab dia kilometer kan. So kilometer, so kita akan darab 1000. 1 meter is 1000 kilometer. And then per hour. So bila per hour kita akan bahagi dengan 3600. Okay, so dapat berapa? Dapat 50 meter per second. Okay, can. Cara awak tak salah tau, cuma okay je. Janji you understand that method, then can. Okay, lepas saya cari V, and then what should we do next? Saya guna formula AC equals to V square per R. Okay, very good. So our V is 50 squared, and radius dia berapa? 1000 meter. Yes, okay, 1000. So dapat berapa your centripetal acceleration? 2.5 meter per second. Okay, very good, 2.5 meter per second. Okay, good. So answer dia very straightforward lah. Soalan dia very straightforward. You should be able to do it. Okay, ada apa-apa soalan tak? Kalau tak ada, kita nak teruskan to our last example for today. Example 5. Okay, try buat dulu. Miss, Yes. nak tengok balik example 4 tadi. 4, alright. Awak tak faham part mana-mana ke? Dia negatif 1 ke negatif 2, Miss? Yang mana? Oh, negatif 2. Okay, this one is my mistake. Meter per second squared. Negatif 2. Dah Amy scroll bawah boleh? Do you need more time? Boleh okay. Boleh. One more minute sebelum kita discuss. Okay, kita discuss Alright, okay, for example 5, okay, siapa nak volunteer untuk cari centripetal acceleration? Come on. Centripetal acceleration je. Okay, come. Siapa tadi tu? Diorang Saya lah. Okay, saya nak cari centripetal acceleration. Pakai formula V square. AC equals to V squared over R. Okay, very good. Velocity kita berapa? 20
20 square over radius. 25. Very good. Okay, so kita masukkan sahaja dapat berapa? 16 meter second square. 16 meter per second square. Okay, very good. Okay, untuk yang B pula. Time taken for the motorbike to complete one revolution. Okay, siapa nak volunteer? Salah tak apa. Okay, come. Yang B tu kan dia nak time. Lepas tu kita ada V. So kita pakai V sama dengan R omega. Okay. Lepas tu kita susun balik, jadikan W tu omega tu subjek. Okay, so omega equals to V over R. V over R. Okay. Lepas tu 20 bahagi 25. 20. V kita adalah 20, R kita adalah 25. Okay, so omega dapat berapa? Dapat 0.8. Okay, very good. 0.8 radian per second. Okay, kita dapat omega. Lepas tu kita tahu juga T sama dengan omega per 2 pi. T sama dengan 2 pi over omega, betul tak? Okay, T sama dengan 2 pi over omega. Okay, lepas tu 2 pi bahagi 0.8. 2 pi bahagi 0.8. So dapat berapa? 7.85. 7.85 unit seconds. Very good. Okay, so sekarang dia nak kita cari time taken to complete one revolution. Time taken to complete one revolution ni adalah merujuk kepada period. So for period, untuk kita cari period, kita tahu this is a formula untuk period. So apa yang kita tak ada sekarang? Kita tak ada omega. So sebab tu Ain cari omega tadi. So kita gunalah formula yang ini V equals to R omega untuk mencari omega. If awak tak nak susun balik, lepas tu baru masukkan nombor, tak apa. Awak masukkan nombor pun boleh terus. Okay, then you akan dapat omega. Lepas tu dapat omega, and then masuk sahaja ke dalam equation ni dan you can get your, dapatlah period tu. Okay, boleh tak ada apa-apa soalan? Yes. I use omega equals to theta over time. Then I tulis theta tu sebagai 2 pi. Can. Sebab you faham yang untuk buat satu revolution, maksudnya dia adalah, dia kena buat 360 degree ataupun 2 pi, kan? So not a must to use the formula, right? Not a must. Janji your concept betul is accepted. Okay, thank you, Miss. Alright, okay. Okay, so it's 10:42. Miss nak tunjuk you one short presentation. Dia very short sebenarnya. Tapi I need to stop presenting first. Lepas tu I nak present balik. Very fast hopefully kita boleh habis on time. Okay, a window. Okay, this one. Okay, so Miss nak ajar you untuk identify. Okay, untuk identify between horizontal circular motion and also vertical circular motion. Okay, so everyone get ready dekat chat box. Jangan tekan send sampai Miss suruh Okay, so if you think it's horizontal, you press H, and if you think it's vertical, you press V. Okay, horizontal maksudnya dia bergerak in a horizontal circular motion. Vertical maksudnya dia bergerak in a vertical circular motion. Okay, so the first one is a car in a roundabout. Do you think it's horizontal or vertical? H untuk horizontal, V untuk vertical. Press dulu. Okay, 1, 2, 3, then you send. Okay, jawapan dia adalah horizontal. Okay, so dia bergerak in the x-axis sahaja. Okay, dia tak ada naik turun. Dia hanya bergerak in the x-axis. Okay, yang kedua, this is a Ferris wheel. Adakah dia bergerak in the horizontal ataupun vertical? H untuk horizontal, V untuk vertical. Okay, 1, 2, 3. Okay, very good. It's vertical. So yang ni dia bergerak atas bawah. So this is a vertical circular motion. Okay, yang ketiga, siling kipas kita. Adakah dia horizontal ataupun dia vertical? H untuk horizontal, V untuk vertical. Fikir dulu. Okay, 1, 2, 3. Yes, pandai. Dia adalah horizontal sebab dia tak ada naik turun. So dia adalah horizontal. Okay, yang seterusnya. Okay, is it horizontal ataupun vertical? Okay, 1, 2, 3. Horizontal. Okay, very good. Okay, next one. Okay, roller coaster. Okay, ingat Miss kata dia tak perlu make a full circular motion. So yang ini waktu dia naik turun tu, dia a half of the circular motion. Tapi is it a horizontal ataupun vertical? Okay, 1, 2, 3. Vertical. Okay, very good. Okay, now we can go faster.
Horizontal or vertical? 1, 2, 3. Horizontal. Okay, very good. Okay, next one. This one, horizontal ataupun vertical. Okay, 1, 2, 3. Oh, dah. Okay. So this one is horizontal. Okay. Seterusnya, a motorbike making a sharp turn. Okay, dia tengah buat sharp turn. Is it horizontal ataupun vertical? 1, 2, 3. Horizontal This one is horizontal sebab dia tak naik turun. Dia just bergerak in the X component. Okay, so it's horizontal. Okay, yang seterusnya. Is it a horizontal or is it a vertical? 1, 2, 3. Horizontal, pandai. Okay, hamster. Horizontal ataupun vertical? 1, 2, 3. Vertical, very good. Okay, next one. Horizontal ataupun vertical. Okay, tengok betul-betul. Horizontal ataupun vertical. 1, 2, 3. Vertical, very good. So dia bergerak atas bawah. Okay, it's a vertical circular motion. Okay, next one. Horizontal ataupun vertical. 1, 2, 3. Horizontal. Okay, good. Next one, horizontal ataupun vertical. 1, 2, 3. Vertical, very good. So the bucket is going up and down in the vertical axis. Okay, yang ini pula horizontal ataupun vertical. 1, 2, 3. Horizontal. Okay, good. This one, Top Gun, horizontal ataupun vertical. 1, 2, 3. Vertical, pandai. Okay, next one. Cyclist. Is the person doing a horizontal circular motion ataupun vertical? 1, 2, 3. Horizontal, very good. Okay, seterusnya. Last one, horizontal ataupun vertical. Yang ni kita tengok dari depan horizontal ataupun vertical. 1, 2, 3. Vertical. Oh, ada lagi rupanya. Okay, last one kot. Okay, horizontal ataupun vertical. 1, 2, 3. Horizontal, okay, good. Okay, this one horizontal ataupun vertical. Vertical, okay, good. Okay, this one, yang ni Miss rasa last. Yang ni dari depan juga. Kita tengok daripada depan. Horizontal ataupun vertical. 1, 2, 3, okay. Okay, vertical. Okay, very good. Okay, so that are the examples of horizontal and circular motion. So if you remember, tadi Miss ada kata MAC akan depends kepada horizontal ataupun vertical. So ikutlah kalau horizontal dekat X component dia adalah MAC dan dekat Y component dia adalah 0. So it depends. Okay, we will look at this again the next time. Okay, that's all for today. Thank you everyone. Don't forget to fill in your attendance ya. Semalam ramai tak isi attendance. Okay, thank you. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Welcome.